Alhamdulillah, when signal came, Bernie. One signal came from Wali Songo, from Maulana Sheikh, may Allah give him long life. A signal came from Wali Songo to our Sheikh that he is very happy with this crowd. Ada tanda-tanda yang diterima oleh Maulana Syekh Nazim dan diteruskan kepada Maulana Syekh Isam dan kepada kita semua, yang kesemuanya itu diterima dari Maulana Sunan Gunung Jati yang saat ini sedang kita ziarahi. Amin. Gembira dengan kehadiran kita semua. Never happened such ziyarah. Tidak pernah sebelumnya kebahagiaan yang ada sebagaimana ziarah pada saat ini kita jalani. That ziyarah is being multiplied as if it was like 70,000 ziyarah for him. Ziarah yang barusan yang sedang kita laksanakan tidak pernah terjadi sebelumnya dan diberikan kelipatan ganda anugerah 70.000 kali. He is asking Prophet sallallahu alaihi wasallam on our behalf to forgive us. Beliau Sunan Gunung Jati saat ini dan hadir di hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memintakan ampun bagi kita semua dan semua dari kita. And he is presenting us to Prophet, presenting inshallah us to Allah subhanahu wa ta'ala for the barakah of that ziyarah. Dengan barakah ziarah dan ketulusan kita semua, beliau menjadi wasilah kita kepada Rasulullah SAW. Amin. Kabul. Mendoakan kita supaya Allah mengampuni kita semua. Allahumma amin. Wali Songo is a wali in Naqshbandi order. Wali Songo dan khusus yang saat ini adalah dari Naqshbandi Tarekat. He carries many tariqats, but main one is that came to him in his last days, the Naqshbandi tariqat. Beliau ini Sunan Gunung Jati mempunyai ijazah dari berbagai tarekat, tetapi khususnya di tahun-tahun terakhir masa hidupnya beliau membawa tarekat Naqshbandi. Everyone present here or downstairs or wherever they are, he is presenting them one by one to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Semua dari kita yang ada di ruangan ini maupun di luar, di sekeliling ruangan di pemakaman ini, semua beliau sapa, beliau bawa kehadiran Rasulullah. Amin. Alhamdulillah. The ayah says, وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. When they are oppressor to themselves like us, we are too much sins, we come to Prophet. Allah said, go to Prophet. Ask Allah forgiveness and let Prophet ask on your behalf forgiveness. We are asking, he is presenting us to Prophet to ask Allah for forgiveness for us, insyaAllah. InsyaAllah sudah pasti beliau Sunan Gunung Jati dan para wali songo adalah wasilah kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ada ayat yang menyatakan firman Allah bahwa kita semua yang selalu menzalimi diri sendiri datang kepada Rasulullah SAW, memintakan kepada Rasulullah SAW untuk memintakan ampun dari Allah kepada kita semua. Itu pun yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Beliau datang saat ini kepada hadirat Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW memintakan ampun kepada kita semua yang ada di sini. We are living, but our souls, our spiritual power are here. Walaupun nanti kita pergi dari tempat ini, kita pulang ke rumah masing-masing dari Cirebon, kekuatan rohani kita, cinta kita akan tetap berada di sini selama-lamanya. Because of him, he is asking that our souls to be always in his presence and always he present us to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Karena wasilah dan karomah yang beliau miliki, Sunan Gunung Jati, maka cinta kita, bagian dari ruh kita akan selalu di sini dan setiap saat akan beliau bawa ke hadirat Rasulullah SAW. And anyone bring a gift for the maqam like a carpet, he is appreciating that. Dan sesiapa yang memberikan hadiah kecintaan, apapun bentuknya, bagaikan seperti karpet atau apapun, beliau akan menyambut itu dan gembira dengan itu semua. Because awliya Allah, their presence is how much you show them love to them, and love is to give something to the maqam. And I am seeing the maqam needs to be cleaned,
need to be carpeted in order that it will be better. So asking the people to arrange something like that with the city, inshallah, he will be more happy and more difficulties will be taken away from the people of Sherborne. Insya Allah beliau ini saat ini melihat kita semua dan melihat orang-orang yang berziarah kepada beliau. Dan siapapun yang menyatakan dan mengekspresikan cinta kepada beliau dengan cara apapun, meskipun dengan cara membersihkan makamnya saat ini yang kelihatan sedikit agak kotor, maka beliau akan menerima dan akan lebih gembira lagi. Amin, amin ya Allah. Ya Sayyidi ya Wali Songo, ya Habib Allah wa Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Habib al-Awliya, جئناك نحن من بلاد بعيدة. We came to you from far away. You are the beloved of Prophet sallallahu alaihi wasallam. You and the other awliya here. We came from far, from east, from west, and you are in the east. But your presence is going to be with us in the west also, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us always with the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam, with the presence of his awliya, with the awliya of this country. These are 9 awliyas. This very specific number, 9 awliyas. Amen. May Allah subhanahu wa ta'ala clean our hearts. That zikr that we made here is equal to 70,000 zikr in another place. And it will be written for us in the day of judgment. We will come as zakirun. We are the group of az-zakirun under Maulana's support and under Grand Sheikh support. Insya Allah beliau menerima kita semua di sini dan kita akan selalu hadir di sini dengan kehadiran beliau. Zikir yang kita lakukan di sini akan mempunyai nilai 70.000 kali lipat dibanding zikir yang lain, insya Allah. Dan 70.000. Raise your voice. 70.000 kali lipat itu akan terus menggema terus sampai akhir di hari kiamat nanti. Dan Amin. kita akan menjadi golongan ahlul zakirun, ahli zikir. Nazim dan beliau, insyaallah. We are called by him as zakirun. Dipanggil oleh beliau itu sebagai az-zakirun. We are al-haqqaniyun, we are al-naqshbandiyun, we are al-rabbaniyun, al-muhammadiyun, as-songinuyun. Kita ini al-haqqaniyun, kita ini an-naqshbandiyun, kita ini al-muhibbiyun, kita ini pengikut Nabi, dan kita juga adalah pengikut Wali Songo, as-songoyun. And all under az-zakirun alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Allahu Akbar. Dan semua dari kita nanti kelak di hadapan Allah akan dibangunkan sebagai orang ahli zikir. Amin ya Allah. May Allah forgive us bihurmatil and accept from us bihurmatil Fatiha. All of you, we are renewing bay'ah. We are renewing bay'ah with Maulana Sheikh Nazim, with Grand Sheikh Sheikh Abdullah Darstani to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and passing through Wali Songo. Allah kita akan lakukan bayat ini dengan mengangkat tangan menuju Rasulullah, menuju Syekh Abdullah Faiz Pakistani melalui Syekh Nazim, dan juga dengan menghadirkan dan melalui Maulana Sunan Gunung Jati dan keseluruhan Wali Songo. Raise your hands. Angkat tangannya. أشهد أن فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث
يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا الله على ما نقول وكيل. وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا وبسيد الشيخ عبد الله الفائز الداستاني شيخا ومرشدا. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، إلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم، وإلى أرواح الأئمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا بالطريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليفة خواجة بهاء الدين النقشبند محمد ويسي البخاري، وحضرة أستاذنا وأستاذ أستاذنا وصديقنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا، حضرة شيخنا السيد الشيخ عبد الله الفائز الداستاني سلطان الأولياء، وسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني، وعبد الخالق الرشدواني، وآل ختم الخواجة كان، وسائر ساداتنا وصديقينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وإلى أهل العبا وأهل بيتنا، وإلى المظلومين السادات والشرفاء والغزاة والحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد عامة أجمعين، لهم منا ولنا معهم الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Everyone, within 40 days from today to 40 days, anyone who came here, he will carry the power of Sheikh Wali Songo with him. Any dua he makes, inshallah Allah will accept. Amin. Insyaallah kekuatan rohani yang kita dapatkan dengan ziarah kepada beliau akan terus paling tidak 40 hari ke depan. Amin. Doalah insyaallah doa akan hajatnya akan dikabulkan. Amin. Amin. You know the father and the mother, how their children runs to them when they are young. All of us will be under his protection. One more wali to take care of us in the day of judgment, inshallah. After the Grand Sheikh and Maulana Sheikh Nazim, he will take care of us. Bagaikan orang tua yang mengasuh anak-anaknya yang masih kecil, beliau pun akan mengasuh kita mulai saat ini sampai kelak di akhir zaman.